Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan aku ya, ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di pedalaman gunung dan tentunya di channel keluarga kecil di gunung ya. Nah, ikutin terus kegiatan aku hari ini ya, jangan bosen-bosen. Nah teman-teman, hari ini tuh hujan gitu ya, aku ngeringin merica gitu terus hujan, jadi aku angkat gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya merica aku udah kering gitu ya teman-teman, baru hujan. Nah mumpung hujan teman-teman, di sini aku mau bikin bakwan gitu ya teman-teman, dimakan anget-anget gitu pas hujan. Enak ya teman-teman. Nah ini tuh sayurannya udah aku potong-potong gitu ya teman-teman, udah aku iris-iris. Terus ini aku aduk merata gitu ya teman-teman, dan mau aku campur sama terigu gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, cuaca di daerah kalian hari ini gimana? Apa hujan atau panas? Share ya teman-teman di kolom komentar. Dan teman-teman semuanya lagi beraktivitas apa? Lagi berkegiatan apa hari ini? Boleh komen ya teman-teman di kolom komentar aku. Ramaikan kolom komentar aku yang sepi ini ya teman-teman. Nah ini tuh lanjut gitu ya teman-teman, aku kasih bumbu gitu, cuma penyedap atau masako ya teman-teman. Terus aku kasih air gitu ya teman-teman, diaduk sekiranya pas atau menurut selera teman-teman semua pas gitu ya, baru digoreng ya teman-teman. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, if I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. Nah singkat ceritanya ya teman-teman, ini tuh udah mateng bagian bawahnya, jadi aku balik gitu ya teman-teman supaya matengnya merata. Ini tuh masih masakan pertama ya teman-teman. Di sini aku bikinnya tuh rada banyakan gitu ya teman-teman, soalnya ada kakak ipar gitu mau dateng.
Dia sama Pak Su itu lagi angkutin bibit coklat gitu ya teman-teman, satu-satu gitu, soalnya ada pembagian gitu dari kelompok taninya. Dan alhamdulillahnya Pak Su juga dapat bibit coklat gitu ya teman-teman. Nah ini lanjut, aku mau nampahin mericanya ya teman-teman, supaya sampah-sampahnya itu kebuang gitu ya teman-teman, jadi nggak ikut kesimpan di toples gitu. Dan ini tuh lanjut mau aku simpan di toples gitu ya teman-teman, supaya nggak rusak gitu ya teman-teman, soalnya kalau disimpan di toples kan aman ya teman-teman, apalagi ini udah kering banget gitu, udah kering pol, jadi aku mau simpan di toples. Dan alhamdulillah ya teman-teman, pemakaian merica aku itu awet banget teman-teman, soalnya aku itu jarang nyambel gitu ya, tapi sekalinya nyambel itu banyak gitu. Terus aku jarang pakai merica juga gitu teman-teman, palingan kalau aku mau masak nasi pelekok baru aku pakai gitu, dan cuma sedikit gitu ya teman-teman, paling cuma setengah sendok gitu. Pokoknya merica aku awet gitu ya teman-teman, alhamdulillahnya. Soalnya merica yang tahun lalu itu masih ada satu toples gitu ya teman-teman, satu toples sosis gitu, dan ini nambah lagi satu toples ya teman-teman. Tapi mungkin nanti kalau misalnya aku ada rezeki gitu ya teman-teman, terus bisa pulang kampung, mungkin aku bawa gitu ya teman-teman, terus dibagi-bagiin gitu sama keluarga deket. Ya hitung-hitung bisa jadi oleh-oleh gitu ya teman-teman dari Tanalu. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would. Nah lanjut ya teman-teman, tadi itu bakwannya udah aku nggak kerekut gitu ya teman-teman, soalnya udah riwa gitu, mau dimakanin sama Pak Su, jadi udah nggak aku record lagi ya teman-teman. Terus ini lanjut mau bikin kopi ya teman-teman buat Pak Su. Dan di sini tuh aku sambil masak nasi buat sore nanti ya teman-teman. Dan jangan salfok sama cucian baju aku yang menumpuk gitu ya teman-teman, udah menggunung banget. Soalnya udah beberapa hari gitu aku ngajakin Pak Su buat nyuci gitu ya teman-teman di rumah kakak ipar, tapi Pak Sunya lagi banyak urusan gitu. Jadi aku nunggu hujan sekalian ya teman-teman, siapa tahu hujannya deres terus airnya itu lumayan gitu ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillahnya ini tuh hujan ya teman-teman, tadi tuh hujan, terus bak air aku juga udah penuh gitu, jadi besoknya aku bisa nyuci. Soalnya air di daerah aku itu masih belum stabil gitu ya teman-teman untuk aliran air sungainya, mungkin gara-gara kita ini tinggal di pegunungan ya teman-teman, jadi airnya lari turun semua. Bercanda teman-teman. Atau gimana ya, aku juga nggak tahu gitu, soalnya udah beberapa kali hujan gitu ya teman-teman, tapi masih ya sulit air di pegunungan.
Ya maklum ya teman-teman, soalnya sumber mata air aku itu di sungai gitu, dan sungainya itu belum stabil gitu untuk perairannya ya teman-teman, masih mengalir sih tapi nggak deres gitu ya teman-teman, jadi air di selang itu nggak kedorong gitu. Oke lanjut ya teman-teman, ini tadi airnya udah mendidih, terus aku siram kopinya ya teman-teman. Nah ini tinggal diaduk gitu, terus mau aku bawain ke Pak Su gitu ya teman-teman. Dan berhubung ini hari udah sore gitu ya teman-teman, lanjut aku mau cuci piring gitu, soalnya piring aku udah numpuk gitu ya teman-teman. Dan aku sampai lupa gitu ya buat nyapa teman-teman di rumah. Hai Mam, hai Bunda, hai Mami-mami semuanya dan teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala jalan urusannya ya teman-teman. Dan buat yang lagi sakit, semoga cepat lekas sembuh, amin ya robbal alamin. Dan aku juga mau berterima kasih buat teman-teman semua yang selalu mensupport channel aku dan mendukung channel aku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel aku atau baru nemuin video aku, jangan lupa nonton video aku ya teman-teman di channel Keluarga Kecil di Gunung. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalau aku upload video terbaru teman-teman bisa nonton dan gak ketinggalan video terbaru dari aku. Karena tanpa dukungan dan support dari teman-teman semuanya, channel aku gak akan berkembang seperti sekarang ini ya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. Oke teman-teman, dan gak kerasa juga ini cucian piring aku udah selesai gitu ya teman-teman. Tadi aku lupa nyuci botol susunya si kakak, dan ini udah kelar gitu ya teman-teman. Dan buat dapur aku juga udah bersih gitu ya. Nah, dan untuk kerjaan aku sore ini udah kelar gitu ya teman-teman, udah bersih semuanya dan udah beres semuanya ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan kita jumpa lagi di lain kesempatan, tentunya lewat virtual lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.